अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का मेरा वीलाग है यूनाइटेड नेशन की हालिया जनरल असम्बली में जो तकारीर हुई हैं और जो उसका असम्बली का जो इजलास 2025 हुआ है उस बारे में है। तो वीलाग का आगाज़ करते हैं। यूनाइटेड नेशन में जो तकारीर हुई हैं उनका मरकज़ी महवर गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, इंसानी बहरान और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर बात हुई है। गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों को नस्लकुशी करार दिया गया। मुतअद्दिद यूरोपी, अरब और एशियाई रहनुमाओं ने इस पर शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा पर भी तनकीद हुई है। वीटो पावर्स, ख़ास तौर पर अमेरिका की वजह से फ़लस्तीन के हक़ में करारदादें बार बार मुस्तरद हुई। इससे अक़वाम मुत्तहिदा की गैर जानबदारी और मौसर किरदार पर सवालात उठे हैं। अगर आप अहबाब ने देखा हो तो वहाँ पर मुख्तलिफ लीडर्स जो थे दुनिया के, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बयान की हैं और ख़ास करके इस बात पर भी बात हुई है कि दो रियासती हल की हमायत, यानी फ़लस्तीन और इसराइल। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि फ़लस्तीन और इसराइल का दो रियासती हल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो फ़लस्तीनियों की है, इसराइल तो काबिज़ है, यानी इसराइल ऑक्यूपायर है और फ़लस्तीनी उसके मालिक हैं। बहरहाल दो रियासती हल की हमायत पर बात हुई है, जिसमें फ्रांस, सऊदी अरब, और इसी हवाले से आज का मेरा वीलॉग है कि अक़वाम मुत्तहिदा का बहरान और गज़ा की पुकार। और अपने वीलॉग की तरफ जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का बहरान और गज़ा की वीटो पावर्स की अजारादारी का खात्मा कब होगा। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से काफ़ी सवालात वगैरह उठाए हैं और इसी वजह से मैंने इसी मौजू को अपना वीलॉग का हिस्सा बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा, जिसे दूसरी जंग अज़ीम के बाद आलमी अमन का ज़ामिन बनाया गया था, आज खुद बहरान का शिकार है। जनरल असम्बली 2025 में दुनिया के ज़मीर ने गज़ा के मजलूमों की आवाज़ बनने की कोशिश की, मगर वीटो पावर्स की दीवार ने फिर इंसाफ को रोक दिया। गज़ा में जारी नस्लकुशी पर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के रहनुमाओं ने यक ज़बान होकर मजम्मत की। फ्रांस, तुर्की, सऊदी अरब और स्लोवेनिया जैसे ममालिक ने न सिर्फ इसराइल की कार्रवाई को गैर इंसानी करार दिया, बल्कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान भी किया। स्लोवेनिया की वज़ीर आज़म तानिया फ़ायून की तकरीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों में अखलाकी जुर्रत की नई मिसाल कायम की। मगर सवाल यह है कि जब अमेरिका हर करारदाद को वीटो कर देता है तो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या रह जाता है? क्या ये इदारा सिर्फ ताकतवरों का आला कार बन चुका है? हल क्या हो सकता है? ये तमाम तर सवालात हैं जो कि सोशल मीडिया पर और ख़ास करके एक्स, जिसे ट्विटर भी बोलते हैं, पर उठाए जा रहे हैं कि हल क्या हो सकता है। वीटो पावर की इस्लाह। वीटो का इस्तेमाल सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर महदूद किया जाए। अगर किसी करारदाद को 3 या ज्यादा बड़े आज़मों की हमायत हासिल हो तो वीटो गैर मौसर हो। अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ तब्दील करना, न्यूयॉर्क के बजाय इस्तांबुल या जनीवा जैसे गैर जानबदाराना शहरों को मरकज़ बनाया जाए ताकि अमेरिका की अजारादारी कम हो। आलमी ज़मीर की बेदारी, मीडिया, सिविल सोसाइटी और अवामी दबाव के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर किया जाए कि वो मजलूमों की आवाज़ बने, ना कि ताकतवरों का तर्जमान। अक़वाम मुत्तहिदा को अगर वाकई इंसानियत का ज़मीर बनना है तो उसे वीटो की जंजीरों से आज़ाद होना होगा, वरना तारीख उसे खामोशी के मुजरमों में शुमार करेगी। और जाहिर है इन तमाम ममालिक के लीडरान की तकारीर सुनकर मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका किरदार ख़ास करके गज़ा है, फ़लस्तीन है और जितने भी हल तलब ममालिक के मसाइल हैं, जिसमें कश्मीर का भी जिक्र है और कश्मीर के लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई है। और ज़ाहिर इस वक्त सारा फोकस जो है गज़ा के अंदर जो इंसानी बहरान पैदा हो गया है, गज़ा के अंदर कहत है, गज़ा के अंदर जो जितनी भी मुश्किलात हैं, मेडिकल के जो लोग हैं, कितने जर्नलिस्टों को शहीद कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 270 जर्नलिस्ट शहीद हो गए और ये तादाद वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2
اور جتنی بھی جنگیں آج تک ہوئی ہیں چاہے وہ افغانستان کی ہے یا عراق کی ہے ان سب میں سب سے زیادہ یعنی جرنلسٹ کی تعداد جو ہے 270 بہت بڑی تعداد ہے، اور وہاں پر کوئی دنیا کا جرنلسٹ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ غزہ کے اندر جا سکے. ہاں کیونکہ آج کل آپ کا جو موبائل ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور اس موبائل کے تھرو آپ کسی سے بھی یعنی جیسے ہم اپنے موبائل کے تھرو کوئی ویڈیو بنا کے پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو جیسے ایلان ماسک نے کہا کہ آج ہر انسان ایک جرنلسٹ ہے اور اپنے موبائل کے تھرو ہر منظر کو کیپچر کر لیتا ہے. تو آج کا ویلاگ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے کردار پر تھا، ویٹو پاورز کا جو ہے کردار خاص کر کے جب اس طرح کے مسائل ہوں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو وہاں پر تھا، اور خاص کر کے سلوانیہ کی جو پریزیڈنٹ ان کی جو تقریر تھی وہ بہت ہی نمایاں اور سب لوگوں نے اس کو سراہا، اور اس کے اندر جو پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ کل آنے والے مستقبل میں ہم اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہے وہ کر سکے. اور خاص کر کے اس نے آئی جی سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں کہا کہ وہ ایک لا پاس کرتے ہیں اور وہ لا انٹرنیشنل قانون کو پریزرو کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی دمکایا جاتا ہے. اگر آپ احباب میں لنک بھی شیئر کر دوں گا، اور کیونکہ مجھے تو بڑی اچھی لگی تھی ان کی تقریر اور ان کے پوائنٹس بھی، تو میں نے کہا کہ آج کا ویلاگ ایک تو اقوام متحدہ کے اوپر بنایا جائے کیونکہ یہی کرنٹ ایشو ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی جائے جو کہ سوشل میڈیا پہ خاص کر کے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بہتری لائے اور ہمارے ملک کو اس راہ پہ چلائے کہ اگلے 20 سالوں میں ایسی پالیسیاں بنائی جائے کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے. اور کوئی ایسی بات نہیں کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے، لیکن پاکستان ترقی کرنے کا واحد راستہ انصاف، عدل، اور جیسے میں نے کل کے ویلاگ جو کہ میں نے ٹریل 3 کے جنگلوں میں کھڑے ہو کر 5 لائن ٹریک پہ آپ احباب کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور آج کا ویلاگ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے کے اندر میں اپنی آواز، اپنی رائے آپ لوگوں کے شیئر کرتا ہوں. تو جیسے آپ احباب کو علم بھی ہے کہ آپ سب لوگوں کی پرزور حمایت پہ میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے، شبیب ان ایڈیٹڈ. اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں، اور خاص کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کریں. آپ کی رائے میرے لیے مقدم ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی لوگ کامنٹس کریں، رائے دے رہے ہیں، ان کو اس کے مطابق جواب دوں، اور مجھے خوشی ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں میرے چینل کو پسند بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں. تو آپ احباب کا اس حوالے سے بہت شکریہ. آج کا ویلاگ 8 منٹ اور تقریباً 20 سیکنڈ کا ہے، اور ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.